कुंभ राशि बंधुगण सावधान आपण एक जीवन व्यापी शत्रु को भेटी। बागेश्वर धामर सरकार एही शत्रुर नाम को तांको पर्चारे सामिल करिसेंती। तांको नाम सुनिले आपणक मेरुदंडरे थरहर होइजिब। कारण बंधुगण नूतन वर्ष 2026 आरंभरू आपणक जीवन अशांति रे पड़िछि। आपण अनेक बड़ बड़ विपर्जयर सम्मुखीन होइछंती। आपण एपरी अनुभव करूछंती जेपरी आपण जहा योजना करिथिले ताहा सत हेब नाही। किंतु बंधुगण एबे बहुत डेरी होई नाही। कारण आपणक विनाशर सबुठारु बड़ कारण आपणक दारिद्र्य, आपणक विफलता, आपणक पारिवारिक कलह, व्यवसाय एवं आपणक चाकरी रे बारंबार समस्या देखा जाइछि। बंधुगण एही शत्रु आपणकु जीवन रे आगकु बढ़िबा देखि सह्य करि पारिबो नाही। एही शत्रु आपणक उपरे कला जादू करूछि। लेंबू मंत्र व्यवहार करी जहा द्वारा एही वर्ष पूर्व वर्ष परि नष्ट होइजिबो एवं आपणक जीवन असुविधारे परिपूर्ण होइजिबो। एवं मोर बंधुगण जदि आपण आज एही शत्रुर नाम को जानि पारिबेनी तेबे आपण जणे मूर्ख हेबे। एहा आपणक जीवनर सबुठारु बड़ भूल हेबो। कारण कुहा जाए जे जेते बेले जणे व्यक्ति दुख समस्या एवं निराशारे घेरी रही थाए एवं कौनसी उपाय न पाई सेतेबेले परमेश्वर निश्चित भावरे तांकु एक सुजोग दियंती। कारण बुड़ी जाउथिबा व्यक्ति मध्य जदि नड़ा धरी थाए तेबे से कूल पाई पारे। एवं आज एही वीडियो रे मु सेही विश्वासघातकर नाम प्रकाश करिबी। सेही शत्रु जे 7 जन्म धरी आपणक परिवारर शत्रु होई आसीछि। 7 पीढ़ीर शत्रु जे वर्ष वर्ष धरी तुमको तुम जीवन रे आगको बढ़ी पारु बाधा देउछि। एही शत्रु तुम परिवारर प्रत्येक खुशी को कला जादूरे बांधी देइछि। एही शत्रु तुम परिवारर कुल देवतांको मध्य बांधी रखिछि। तेणु तुमे जेते परिश्रम करना काहींकी नूतन वर्षरे तुमर जीवन समान दुख दारिद्र्य एवं कष्ट रे परिपूर्ण रहिबो। किंतु जदि तुमे आजिर वीडियो देख एही शत्रुर नाम शिख एवं एहाकु दूर करिबा पई मु परामर्श देइथिबा पदक्षेप को ग्रहण कर तेबे एही वर्ष केवल तुम रहिबो। तापरे तुमे काहाकु भय करिबाकु पड़िबो नाही। कारण बंधुगण एही वीडियो तुम पाई एक महान समर्थन जहा द्वारा तुमे मध्य एही संपूर्ण वर्ष एवं तुमर समग्र जीवन को नष्ट हेबारु रक्षा करि पारिबो। बंधुगण एही वर्ष तुम जीवनर सबुठारु सुंदर वर्ष। कारण राहु शनि एवं केतु एही वर्ष तुम प्रति दयालु। धन हेउ कि सुख तुमे सबुठी वृद्धि देखिबो। किंतु बंधुगण एही वर्ष भल भापरे आरंभ होई नाही। तुमे आरंभरे अनेक बड़ बड़ समस्यार सम्मुखीन होइथिलो किंतु एपर्यंत बहुत समय बीती नाही। मु एही वर्ष को नष्ट हेबाकू देबी नाही। वर्तमान जानुआरी फेब्रुआरी एवं मार्च मास गुड़िक तुम जीवन रे अनेक कष्ट आनी देइछि। जदि तुम आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देख तेबे तुमे देखिबो जे एही विश्वासघातक तुमर शांति एवं खुशी छड़ाई नेबाकू चेष्टा करूछि। से तुमर सुखी जीवन को नष्ट करिबाकू चाहुछि। जेतेबेले तुमे तुमर बंधु माननकू तुमर संपर्कीय माननकू तुमर पड़ोशी माननकू अंध भावरे विश्वास कर एवं तुमे तुमर जीवन रे घटुथिबा सब किछि सेमानंको कुह। किंतु एही लोक मानंकर तुम विरुद्ध रे पापपूर्ण उद्देश्य अछि। एही लोक माने तुमर खुशी देखि ईर्ष्यारे जळुछंती। अन्य पक्षरे जेतेबेले सेमाने तुमको जंत्रणा एवं कष्ट रे देखंती सेमाने अत्यंत आनंद अनुभव करंती। किंतु बाह्य भावरे सेमाने एपरी अभिनय करंती जेपरी तुमर दुख सेमानंको पाई मध्य कष्टदायक। जेतेबेले तुमे जंत्रणा रे थाओ सेमाने मध्य जंत्रणा अनुभव करंती। किंतु वास्तवता हेउछि जे तुम जीवनर समस्त दुख कष्ट एवं दारिद्र्य पछरे थिबा कारण ही हेउछंती सेमाने। कारण एही शत्रु माने सेमानंकर कला जादू मंत्रर समस्त लक्ष्मी धन तुम परिवारर कुल देवतांको बांधी रखिछंती। सेमाने तुमको भूल परामर्श देउछंती।
ଏବଂ ତୁମକୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛ, ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବିଛାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ତୁମକୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ସଠିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ଘାସରେ ସାପ ପରି ତୁମକୁ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ? ଆଜି ମୁଁ ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯେତେ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତୁମକୁ ଯେତେ ବୋକା ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଚ୍ଚାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦାଦା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ତୁମର ଟିକଟ ଶେଷରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଯିଏ ଗତ 7 ଜନ୍ମ ଧରି ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛି, ଏହି ପର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସିକୁ ଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେ ଦିନ ରାତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ଝାଳ ବୁହାଇଛ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସିକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିପାରିବ, ଟିକିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଆଣିପାରିବ। ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ ତୁମର ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତୁମେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଶଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛି। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଏକାଥରକେ ସରିଯାଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଫଳ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଦୟାଳୁ ନୁହନ୍ତି? ତୁମର କୁଳଦେବତା ତୁମ ଉପରେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧିତ? ତୁମର ପକେଟ ଏବେ ବି କାହିଁକି ଖାଲି ଅଛି? ତୁମ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ତେଜନା, ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କଳହ କାହିଁକି ଲାଗି ରହିଛି? ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଠକାମିରେ ପଡୁଛ? ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଠକୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ପାଉନାହଁ? ତୁମର ଗର୍ଭ କାହିଁକି ଖାଲି ଅଛି? ତୁମ ଘରେ କାହିଁକି ହସ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। ଏହି ଶତ୍ରୁ ତୁମ ଚାରି ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ତୁମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ଘାତକ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ତୁମ ଉପରେ ତାର ଖରାପ ନଜର ପକାଏ ଏବଂ ସେହି ଖୁସି କେବେ ତୁମ ଘରେ ରହେ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସେହି ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ। ପାଖରେ ଥିବା ପୁଅ ଏବଂ ଗାଁରେ ଏକ ଡ୍ରମ୍ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଏହା ଏକ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ। ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ତୁମ ଘରେ ହିଁ ଅଛି। ସେ ତୁମ ପରିବାରରେ ଅଛି। ସେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେ ପୁରୁଷ ନା ମହିଳା? ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମେ କେବଳ ଜାଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଠକାମି କରୁଛି। ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବତା ଅନ୍ୟ କିଛି। ତାର ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ। ସେହିପରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହୁଏ ସେ ପଳାଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଖରେ ଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏକା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ତାର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରେ,
एते खुशी केउठारु आसिला, से एते टंका केउठारु पाइला। से केवल तुमर सफलता देखिछि, किंतु से केबे तुम पाई किछि करि नाही। से तुमर सफलता देखि केवल ईर्षा करे। से जाने नाही जे तुमर सफलता पाइबा पाई तुमे केते कष्ट सहिछ। से तुमर पादरे थिबा फोटोका देखे नाही। जेतेबेले तुमे सफलता हासिल कर, जेतेबेले तुमे जीवन रे खुशी रुह, सेमाने तुम प्रति एते ईर्षा करंती जे सेमाने तुम उपरे कला जादू करंती, सेमाने तंत्र विद्या पूजा करंती। किंतु वर्तमान ए सबु जिनिस तुम उपरे कोनोसी प्रभाव पकाइब नाही, कारण अतीतरे एहा तुमको बहुत कष्ट देइछि, तुमर बहुत किछि नष्ट करिछि। तुमर अतीतरे एहा तुमको सबु पार्श्वरु बाधा देइछि, तुमको सबु पार्श्वरु बांधी रखिछि। किंतु एबे ताहा हेबो नाही, कारण तुमे वीडियो को सठिक समय सठिक स्थान रे देखुछ। एही वीडियो रे मु एहार प्रत्येक फास एवं प्रत्येक कौशलर पर्दाफाश करिबे, जहा द्वारा एहा तुमर गोटिए केस को मध्य क्षति करि पारिबो नाही। किंतु बंधुगण, जदि तुमे अहंकारी होई अहंकार देखाउछ एवं एही वीडियो को अधा देखि छाड़ी देउछ, तेबे आगामी 3 मासरे तुम सहित जहा घटुछि सेथिपाई तुमे निजे ही संपूर्ण भावरे दायी रहिबो, कारण मु तुमर भल भविष्यत पाई एही वीडियो करिछि। मु एही वीडियोटी तयारी करिछि एवं जदि तुमे निज पाई वीडियो देखुना हो, तेबे एहार अर्थ हेउछि तुमे केवल तुम जीवन रे दुख एवं कष्ट चाहुछ। किंतु बंधुगण, तुमे ज्ञानी, सेथिपाई संपूर्ण वीडियो देखिबा पाई निजको समय दियो। आमे तुमको दृढ़ भावरे प्रतिश्रुति देउछु, सेही शत्रु तुमर टिके भी क्षति करि पारिबो नाही। एबे सेही शत्रु तुमर कौनसी प्रकारर क्षति करि पारिबो नाही, कारण बंधुगण, बागेश्वर धाम सरकारक भविष्यवाणी केबे भूल हेबो नाही। सेथिपाई एही वीडियोटी को एबे ही लाइक करि दियो एवं कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली 3 थर लेख। एबे मते कमेंट बॉक्स रे कुह मु जहा कहूछि ताहा सत्य कि नाही। आसंतु वीडियो आरंभ करिबा। प्रत्येक व्यक्तिंको सहित आमर संपर्क स्थायी नुहे। केतेबेले केही जणे आम सहित बहुत निकटतर होइथांती एवं केतेबेले सेही व्यक्ति आम पाई असह्य होई जांती, अर्थात आमे तांको पाई बहुत खराब अनुभव करू। एहार कारण मानव स्वभाव नुहे, बरं ग्रह मानकर स्थिति मध्य। बंधुगण, जेतेबेले तुमर एवं सेही व्यक्तिंकर ग्रह अनुकूल हुए, सेतेबेले तुम मध्यरे आसक्ति वृद्धि पाए। किंतु जेतेबेले ग्रह गुड़िक मध्यरे शत्रुता आसे, सेतेबेले सेही व्यक्ति मध्य तुमर शत्रु हो जाए। सेही व्यक्ति आम जीवनर सबुठारु बड़ शत्रु हो जाए, जो व्यक्ति को पूर्वरु आमे जीवन ठारू अधिक भल पाउथिले। से हठात आमको नष्ट करिबा पाई, आमको तळकु टाणिबा पाई भूल कौशल ग्रहण करिबा आरंभ करंती। बंधुगण, तुमे निश्चय अनुभव करिथिबो जे जेतेबेले तुमे खुशी थाओ, जेतेबेले तुम जीवन रे बहुत टंका आसुछि, सेही समय तुमर मन मध्य बहुत शांत हो जाए। परिवार रे मध्य बहुत खुशी थाए, सबु किछि ठीक ठाक चली थाए। तापरे हठात एक दुखद खबर आसी जाए। परिवारर केही दुर्घटनाग्रस्त होइछन्ति किंबा परिवारर केही गुरुतर असुस्थ होइछन्ति एवं तांकु डाक्तरखाना जिबाकु पड़िछि। आमे दिन दिन धरी डाक्तरखाना दौड़ीबाकु बाध्य हेउ, किंबा हठात व्यावसायिक क्षति हुए, किंबा आमको चाकिरीरु बाहर करि दिया जाए। एक बड़ क्षति घटे एवं तापरे धीरे धीरे चिंता घर को आम मन आसी जाए, मन मध्य अस्थिर हो जाए। आपण केबे भाबिछंती कि एपरि काहेकि हुए? आपण केबे भाबिछंती बंधुगण, सेही समय आमर गुप्त शत्रु माने ही आमर खुशी को नष्ट करिछंती। सेमाने आमर खुशी उपरे खराब नजर पकाइछंती, कला जादू मंत्र करिछंती एवं तांत्रिक रीतिनीति माध्यम रे सेमाने आम जीवनर पूर्वरु थिबा खुशी को बांधी रखिछंती। मु जाने आपण केबे एहा विषय बड़ कथा कहि नाहंती किंबा काहाकू आपणकर गुप्त कथा कहि नाहंती, तथापि एही शत्रु माने कोनोसी प्रकारे आपणकर व्यक्तिगत विवरणी जानि पारिबे एवं केतेबेले एहा आपणकर दोष, आपणकर समस्तंकु आपणकर योजना कहंती,
आपण जणे बंधु किंबा संपर्क को निज विषय सब किछि कहते केतेबेले एका बसी आपण आपणक जीवनर प्रत्येक दिग को बंधु मानक निकटरे प्रकाश करते सेमानक मध्यरे बसिथिबा केतेक लोक मिछ प्रेम प्रदर्शन करते तुमे भाबुथिल जे एही व्यक्तिटी तुमर निजर तुमे मध्य सभा को आस एवं सेमानक सहित तुमर जीवनर प्रत्येक कथा बांटी थाओ मो स्त्री किंबा मो स्वामी मते बहुत भल पाती आमे सेठाकू यात्रा करिबु आमे आम जीवन रे बहुत खुशी से मते बहुत भल पाती मो आसंता मासरे एक गाड़ी किनिबी मो आसंता मासरे एक घर तैयारी करिबी तुमर एही समस्त गुप्त योजना तुमे कौन कर ना तुमे लोक मानकू कुह तुमे बुझी पार नाही जे तुमे जेउ लोकंक सहित बसिछ सेमाने सेतेबेले तुमर निजर मने हुअंती किंतु वास्तव रे सेमाने पापपूर्ण चिंताधारा पोषण करती तुमे जणे पवित्र हृदयर व्यक्ति होइथिबा कारणरू तुमे समस्तंकु सेही परि भाव किंतु समस्ते सेही भଳି नुहंती एवं तुमे सेमानंक सहित तुमर गुप्त कथा बांटी थाओ तापरे कौन हुए सेमाने तुमर सबु किछि योजना को नष्ट करिबा पई कला जादू प्रयोग करती तुमको तलकू आनिबा पई अनेक चेष्टा करती जहा फल तुमर समस्त योजना अधा रहिजिब तुमे क्षतिर सम्मुखीन हेब तुम जीवन रे दुख माड़ी बसिब स्वामी एवं स्त्री मध्य प्रेम झगड़ारे परिणत हेब तुमे जो गाड़ी किनिबाकू योजना करुथिल घर तैयारी करिबाकू योजना करुथिल सेगुड़िक मध्य बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेब तेणु तुम जीवन रे समस्तंकु सबु किछि कुह नाही कारण जो माने सुनती से माने समस्ते शुभेच्छाकारी नुहंती एही बंधु माने तुमको कहिबे जे से माने तुमर निजर किंतु वास्तव रे तुमे सेमानंक फासरे पड़िबा उचित नुहे कारण तुमे गत वर्ष एवं ता पूर्व वर्ष मध्य एही भूल गुड़िक करिथिल एबे तुमे एही भूल गुड़िक करिबा उचित नुहे एबे तुमको गुप्त भावरे एवं खुशी रे तुमर जीवन बंचिबाको पड़िबो ए सबु करिबा बंद कर मु तुमको कहिबी जे ईर्षा केउठारु उत्पन्न हुए जे असफल बेकार अन्य मानक टंकारे बचुछि से हेउछि आश्चर्य हुए जे एही व्यक्ति मते किपरि पछरे पकाई देला अन्य माने भावंती एही व्यक्ति एहार योग्य नुहे तथापि से एहा हासिल करिछि से माने जानती नाही जे तुमे केते कठिन परिश्रम करिछ जेतेबेले तुमे सारा राति जाग्रत रहिछ निजको संपूर्ण भावरे क्लांत करिछ केवल सफलता पाइबा पाई केवल तुम जीवन रे छोट छोट खुशी पाइबा पाई किंतु एही लोक माने ताहा पाई मध्य ईर्षा परायण होइछांती से माने ईर्षा एवं प्रतिशोधर इच्छा विकसित करती 17 किंबा 18 वर्ष बयसर बंधु माने मध्य शत्रु होइछांती रक्त संपर्क मध्य प्रतिद्वंदितारे परिणत हुए भाई माने परस्पर प्रति शत्रु होइछांती जो माने परस्पर पाई जीवन देउथिले जो माने परस्पर को बहुत भल पाउथिले से माने एबे शत्रु होइछांती परस्पर को ईर्षा करती कारण जेतेबेले जणे व्यक्ति देखे जे एही व्यक्ति मो सहित बड़ होई जाइछि एही व्यक्ति मो ठारो मध्य निम्न स्तर रे थिला से मो ठारो मध्य गरीब थिला तेबे से हठात एमिति किपरि होई गला तांको जीवन रे एते खुशी किपरि आसिला से एते प्रेममय जीवन साथी किपरि पाइला जेतेबेले से एसबु देखे से ईर्षा रे चली जाए एवं एही ईर्षा तांको शत्रु रे बदलाई दिए एवं तापरे से एपरी कार्य करे जेपरी से तांको किछि करिबाको बाध्य करिबो किछि कला जादू करिबो किंबा तांको जीवनर खुशी को नष्ट करिबा पाई किछि रीति पालन करिबो बंधुगण एपरी कार्य घटे कारण प्रत्येक व्यक्ति प्रथमे निजको देखिबाकू चाहे जदि आपणको भाई ठारू अधिक अग्रगति करती तेबे आपणको भाई खराब अनुभव करिवे जदि आपणको बंधु मानकू पछरे पकाई दियंती तेबे आपणको बंधु माने मध्य खराब अनुभव करिथांती कारण प्रत्येक व्यक्ति प्रथमे निजर प्रगति चाहे बंधुगण हठात असुस्थता आपण किछि समय पाई सुस्थ थिले किंतु हठात ज्वर आसीगला आपण क्लांत अनुभव कले औषध मध्य काम कला नाही तुमे केवल सोइबाको इच्छा कल डाक्तरखाना जाई जाई तुमे थकी गल किंतु रोग दूर हैला नाही तुमे कोन जानो एपरी काहेकि हुए
କାରଣ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ମଜା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ। କଳା ଯାଦୁ ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ, ତୁମେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନ ପାଳନ କରୁଛ, ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତେବେ ସେ ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ତୁମ ଘର ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କରେ। ତୁମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କର ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଅ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହଠାତ୍ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ପାଠ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଏଠାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆମ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆମ ଘରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ପାଠ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସଂକେତ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମ ଘରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଘରେ କେତେବେଳେ ବାଦୁଳି ଦେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଚାଲ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ହଠାତ୍ କରି ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼େ, କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ବସିଥାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଘରକୁ ରୋଗ ଗ୍ରାସେ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି କିଛି କଳା ଯାଦୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ କେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଘଟୁଛି, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏସବୁ ଘଟୁଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ସହିତ ଏକ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ସେହି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖରେ ଏକ କଳା ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ନଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖରେ କଳା ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇବା ପରେ ଏହାକୁ 11ଟି ଗଣ୍ଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ସହିତ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ତୁମର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କ'ଣ କରିବ? ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ତୁମ ଘର ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତୁମ ଘର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବ। ତୁମେ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ତୁମେ ସତ୍ୟ କୁହ। ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତୁମେ ମଜାରେ କିଛି ବି କହିଦିଅ। ତୁମର ଏକ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଅଛି। ତୁମେ ତୁମ ମନରେ କିଛି ରଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏପରି କଥା କୁହ ଯାହା ତୁମକୁ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସେ, ତୁମେ ତାହା ସିଧାସଳଖ କୁହ, କାରଣ ତୁମର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ସହଜରେ ଶତ୍ରୁ ତିଆରି କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଏକ ତୀର ଏବଂ ମୁହଁର ଶବ୍ଦ କେବେ ବି ଫେରେ ନାହିଁ। ତୁମ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକାରୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର କଥା କହିବା ବେଳେ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ କଥା କୁହ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୁଲ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହ, କାରଣ ତୁମର ହୃଦୟରେ କିଛି ନଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କର, ତେବେ ତୁମେ ସିଧାସଳଖ କହିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମର କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ, ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କର ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ତୁମର ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ବନ୍ଦ କର। ତାହା କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ନଜର ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହନୁମାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଢାଲ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ।
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ସେ 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 7 ଜନ୍ମ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହି ପୁରୁଷର ବୟସ 30ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତାର ନାମ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ନାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ବରଂ ଯିଏ ତୁମର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଏ। କବୀର ଦାସ କହୁଥିଲେ, ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଆମେ ପ୍ରଶଂସାରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରେ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କର। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯଦି କେହି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରେ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ତୁମର ନିଜର। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ବାହାରେ କେହି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମର ନିଜର। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ପୋଷଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଶତ୍ରୁତା, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ତୁମକୁ କେବଳ ଚାଟୁକାର କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳହୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହନୁମାନଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଚୁଟକିରେ ଦୂର କରିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି 3 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ।